Svakako najzanimljivija stvar koju bi izdvojila je to da učenici nevezano iz kojeg su smjerova, bilo da je to drvodjelska, bilo da je to medicinska, zdravstvena ili gimnazija, će prepoznati iste probleme koje im fale i ono što mi je bilo jako zanimljivo je da svi prepoznaju jednako glavni problem, a to je da zapravo donositelji odluka često nisu odgovorni u onome što rade, ono što tvrde. I meni se čini da je to možda bila najvažnija stvar. Na kraju danas moje iskustvo je uključivalo i uviđanje nekakvih rezultata rada, a to je da su se neke promjene dogodile u tim zajednicama, da su se neki učenici koji donedavno nisu znali što je debata nastavili baviti debatom, tako da je moje iskustvo tu bilo vrlo tako raznoliko, zanimljivo i pozitivno. Iskustvo motivacije učenika koji ne vide taj krajnji cilj, koji možda nisu tako radili do sada u svojem školovanju i na kraju vidjeti njihovu promjenu nabolje, mislim da je to jako puno na mene utjecalo. Što bih istaknula kao najdraže što se dogodilo na projektu je da su se neke stvari zapravo promijenile. Stalno smo kao bili na taj proces usmjereni, a onda baš smo imali kao trešnju na vrhu šlaga, kako se kaže, gdje su se neke stvari i ostvarile. Meni je možda ovako najzabavniji trenutak deliberacije i rada na ovom projektu bila deliberacija u Rijeci, gdje su došli donositelji odluka na deliberaciju i pokušali isprepadati okupljene učenike koji su ih onda isprozivali za sve greške u prometovanju javnog prijevoza. Pa najizazovnije mi je zapravo bila ta pasivnost koju možda nisam navikla. Mi sa našim debatantima i generalno sa ljudima s kojima radimo nekako zanemarimo taj moment toga da su oni zapravo motivirani za ono što rade. Najizazovnija je svakako bila logistika, ali pod logistika podrazumijevam komunikaciju sa nastavnicima, onda nastavnim vijećima, odnosno sa njihovim zajednicama. Zanimljivo je na koji način akteri tijela lokalne samouprave, odnosno donositelji odluka, doživljavaju međusobno jedne druge, pa je onda zanimljiva ta delegacija odgovornosti. Najizazovnije su mi bile ovako više neke meta stvari, kako voditi projektnu dokumentaciju, pisati izvještaje i tako to, jer nikad prije nisam. Mislim da je najizazovnije u ovom projektu bilo komunikacija sa donositeljem odluka i ne to iz razloga što su bili nezainteresirani, nego jednostavno jer ovakve stvari se toliko često ne događaju. Pogotovo ne u manjim zajednicama gdje možda civilni sektor nije toliko jak da se stalno događaju različite aktivnosti vezane uz neformalno obrazovanje ili aktivno sudjelovanje mladih. Mislim da je nekako najizazovnije bilo odlučiti se za problem, jer jednom kad se odlučimo za taj problem, onda jako puno vremena svi skupa utrošimo u rješavanje tog problema i onda se svi nekako dosta vežemo, pa dosta teško bude čuti ne i nekako najteže bude pripremiti učenike da možda njihove ideje neće dobiti nužno rješenje kako su oni predvidjeli.